मैं काम कर रहा हूँ। Estoy trabajando. Estoy trabajando. मुझे जाने की ज़रूरत है। Tengo que ir. Tengo que ir. क्या हैरानकुन बात है। Qué sorpresa. Qué sorpresa. मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। Quiero ir allí. Quiero ir allí. ये एक खुशी है। Es un placer. Es un placer. मैं पढ़ रहा हूँ। Estoy estudiando. Estoy estudiando. अच्छी किस्मत। Buena suerte. Buena suerte. आहिस्ता बोलो। Habla despacillo. Habla despacillo. ये दिलचस्प है। Es interesante. Es interesante. हाँ थोड़ा सा। Sí, un poco. Sí, un poco. आप क्या पसंद करेंगे? ¿Qué te gustaría? क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। No lo puedo creer. No lo puedo creer. क्या तुम्हें यकीन है? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? क्या आप इसे लिख सकते हैं? ¿Puedes escribirlo? ¿Puedes escribirlo? ये एक खूबसूरत दिन है। Es un hermoso día. Es un hermoso día. मुझे यकीन है। Estoy seguro. Estoy seguro. बारिश हो रही है। Está lloviendo. Está lloviendo. मुझे नहीं यकीन है। No estoy seguro. No estoy seguro. दोबारा कोशिश करें। Intentar otra vez. Intentar otra vez. दाखला कहाँ है? ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? मेरा बाद में इम्तिहान है। Tengo un examen más tarde. मुझे बताओ। Dime. Dime. मुझे सच बताओ। Dime la verdad. Dime la verdad. मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। Necesito practicar. Necesito practicar. तुम कब फारग हो? ¿Cuándo estás libre? ¿Cuándo estás libre? तुम कब फारग हो? ¿Cuándo estás libre? ¿Cuándo estás libre? मैं आपसे रब्ता करूँगा। Te contactaré. Te contactaré. मैं बेरोज़गार हूँ। Estoy desempleado. Estoy desempleado. मैं उलझन में हूँ। Estoy confundido. Estoy confundido.
हमारे पास वक्त है। Nosotros tenemos tiempo. आप क्या देख रहे हैं? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ये मेरा पसंदीदा गाना है। Es mi canción favorita. Es mi canción favorita. मैं दोस्तों के साथ हूँ। Estoy con amigos. Estoy con amigos. मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। Estoy con mi familia. Estoy con mi familia. मैं परेशान हूँ। Estoy preocupado. Estoy preocupado. क्या तुम ठीक सोए? ¿Dormiste bien? ¿Dormiste bien? मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। No puedo esperar. No puedo esperar. यह जगह कहाँ है? ¿Dónde está este lugar? ¿Dónde está este lugar? मेरे साथ आओ। Ven conmigo. Ven conmigo. मैं अभी पहुंचा हूँ। Acabo de llegar. Acabo de llegar. मैं सोच रहा था। Yo estaba pensando. Yo estaba pensando. ये कैसे मुमकिन है? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? मैंने एक ख्वाब देखा था। Tuve un sueño. Tuve un sueño. मेरे पास अच्छी खबर है। Tengo buenas noticias. Tengo buenas noticias. तुम क्या मना रहे हो? ¿Qué estás celebrando? ¿Qué estás celebrando? आपको मेरा ताउन हासिल है। Tienes mi apoyo. Tienes mi apoyo. आपको क्या ज़रूरत है? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ये बहुत मददगार है। Es muy útil. Es muy útil. ये एक मुआज़ा है। Es un milagro. Es un milagro. मैं अभी जागा हूँ। Me acabo de despertar. Me acabo de despertar. यहाँ कौन है? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? तुम क्या खरीद रहे हो? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। Te lo agradezco. Te lo agradezco. ये शोर कैसा है? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? मुझे देर हो चुकी है। Es tarde para mí. Es tarde para mí. ये तकरीबन तैयार है। Está casi listo. Está casi listo. मैं अपनी गाड़ी में हूँ। Estoy en mi auto. Estoy en mi auto. मैं सफ़र करना चाहता हूँ। Quiero viajar. Quiero viajar. ये सोने का वक्त है। Es hora de dormir. Es hora de dormir.
आप अच्छे उस्ताद हैं। एरेस un buen maestro। एरेस un buen maestro।